Okay guys, Assalamualaikum everyone. So this is a lab punya lecture untuk SQL ataupun structured query language. So we are going to learn on the introduction to SQL. In this chapter, you will learn the basic commands and functions of SQL, and then how to use SQL for data administration to create tables, indexes, and views. Okay, yang ini to data administration ni, actually you all already have done it during the lab session previously. Okay, so this is just the lecture lah to explain what does it mean. Okay, and then how to use SQL for data manipulation to add, modify, delete and retrieve data. Okay, yang ni pun you all dah buat kalau you all buat yang lab 1 tu kan. So these two kamu dah ada experience in using the SQL command, and how to use SQL to query a database to extract useful information. Yang ni maybe masih belum lagi. Okay, so we are going to find out. Okay, introduction to SQL. SQL functions fit into two broad categories. Okay, SQL ada dua kategori. The first one is data definition language ataupun short form dia DDL. Okay, this DDL dia punya SQL command is used to create database object. Okay, such as table, indexes and views. Okay, so ini adalah command DDL. Okay, yang you all buat untuk create table, index dan view. And then also command to define access right to those database object. Okay, so bila you dah buat objek ni, you boleh juga menggunakan DDL untuk define siapakah yang mempunyai hak ataupun right untuk access database object tersebut. Okay, and then kategori yang kedua adalah data manipulation language ataupun dia punya short form DML. Okay, DML ni include commands to insert, update, delete and retrieve data within the database. Okay, so saya juga tahu yang kamu dah buat dua command ni. Okay, so ini hanyalah slide untuk explain command tersebut. Okay. Okay, SQL is relatively easy to learn because basic command set has a vocabulary of less than 100 words. Okay, so dia punya command tu kurang daripada 100 perkataan, jadi tidak susah lah untuk kita mengingati ataupun memorize it. Okay, so it's a non-procedural language, tak ada prosedur. Okay, depend on the command that use American National Standard Institute NC to prescribe a standard SQL. Okay, so kalau kamu tengok dalam MySQL Workbench, okay, kalau perkataan-perkataan ataupun word yang ada color biru bold tu, itu adalah standard SQL punya command lah. Okay, and then several SQL dialect exist. Okay, SQL juga ada dia punya dialect. Okay, ada dia punya style of syntax tu berbeza mengikut software yang digunakan lah. Okay, so untuk semester ni untuk ICT200 kita menggunakan MySQL Workbench. Okay, ada lagi beberapa software yang lain seperti PHP MyAdmin, Oracle, DBMS and ada RDBMS yang lain. Okay, so setiap program ataupun database management system ni dia punya dialect dia berbeza. Okay, bukanlah beza yang banyak, adalah setempat yang ada berbeza. So that's why they call it as dialect. Tapi dia punya intention ataupun meaning still the same. Okay, this is the data definition commands. Okay, kalau kamu tengok sini, I think all of you must be familiar with this command. Okay, because kita dah try buat dah dalam lab 1 itu. Okay, so create schema authorization. Create database schema. Okay, first kita kena create schema. And then bila schema dah buat, kita create table. Okay, create new table. And then command not null ni supaya data dalam table kolom tersebut kena ada data, tak boleh null. Okay, and then unique. Kena unique untuk mengelakkan data yang sama dimasukkan dalam database. And then primary key, foreign key, default value, and then check to validate data in the column, and then create index for the table, and then create view. And then kita juga dah pernah buat alter table. Okay, alter table ni you nak modify the table lah. Sama ada you nak add, modify, edit ataupun delete. So kita guna command alter table. And then create table as.
create a new table based on a query in the user's database schema. Okay, create table S ni berbeza dengan create table adalah create table S ni kita boleh copy ataupun duplicate kolom-kolom yang digunakan dalam database yang sedia ada. So kita create table S, nama table yang kita nak duplicate tu. Okay, so means kita akan create satu table yang mengandungi kolom-kolom yang sama dengan table yang telah di create lah. Okay. And then drop table to permanently delete table, drop index, permanently delete index, and drop view, permanently delete view. Okay, tadi data definition language command. Okay, sekarang kita tengok pula data manipulation command. Okay, kita dah ada data, kita dah masukkan data dalam database. Then what's next is, of course kita nak manipulate. Okay, kita nak manipulate data tu. Apa kita nak buat dengan data tu? So what we can do is, we can insert. Okay, insert data into the table. And then kita select. Okay, bila dah ada data dalam table, kita nak buat apa? Kita select. Select ni adalah untuk show lah. Untuk show ataupun untuk membuat sesuatu instruction lah. Okay. Select attribute from rows in one or more table. Where ni kita letakkan syarat dia, condition dia. Select nama kolom, where. Ataupun you select star. Select star means kita select semua kolom yang ada dalam table tu. Okay, kalau kamu tak semua select semua, kita masukkan select and then nama kolom. And then kalau kamu nak letakkan syarat, kita letak pula where. Okay, where ni ada condition to restrict the selection of row based on conditional expression. Okay, kita letakkan syarat. Select column price where the price is below than RM2. So that akan show lah price yang kolom yang ada price below than RM2. Ataupun kita boleh juga group by. Group the selected row based on one or more attribute. Kita nak display and then group by. Ataupun having, restrict the selection of group row based on a condition. Ni pun kita setkan lagi condition dia. Order by, order the selected row. Okay, kita nak order, kita nak displaykan data tu mengikut order yang macam mana. Okay. Alphabetical ke, numerical ke, descendant or ascendant. Okay. Data definition command examine the simple database model and the database table that will form the basis for the many SQL example. And then it can be used to understand the data environment. Okay. So this is the example of a database model lah. Okay. ERD. Entity Relationship Diagram. Okay, kalau kamu tengok sini kita ada table customer, invoice, line, product and vendors. And then ada dia punya relationship. Okay. So macam sini kalau kita tengok customer to invoice, a customer generates many invoice kan. Okay, dia ada condition dia. And then sini invoice contains many line. Okay. And then many lines, each line is found in a product, one product. Okay, sini pula each kan, kita baca kalau many kita guna each product supplies dia besar is supplied by a vendor. Okay, ataupun a vendor supplies many product. Okay, so that's how we read the database model lah. Okay, yang ni kita dah pernah go through dalam sebelum ni. So kita nampak dia punya skema, kita nampak dia punya structure of database. Okay, so apa yang perlu ada dalam table, so kita ada PK and then dia punya attribute. Okay, untuk invoice ada FK, sama juga line. Okay, ada PK, FK, FK1 and then PK, FK2, okay, and so on. So this is the example of database model lah. Okay, so kita dah ada data. Kita dah ada structure dah. So then next we need to insert data lah. Okay. So the process of creating the database, okay, 2 tasks must be completed. Okay, sebelum kita nak create a database, which is create the database structure and then create the tables that will hold the end user data. Okay, so yang kita buat tadi lah, ataupun yang kamu pernah buat dalam lab 1 sebelum ni, tu kita create table. So kita create structure ataupun skema dah. Okay, bila dah create skema, baru kita boleh create table untuk dimasukkan dalam skema tersebut. So the first task is RDBMS. Create the physical file that will hold the database.
tend to differ substantially from one RDBMS to another. So untuk ICT200 kita menggunakan MySQL Workbench untuk kamu create database tu lah. RDBMS yang kita gunakan untuk ICT200 adalah MySQL Workbench. Okay. Then it will perform the authentication process. Okay, process through which DBMS verifies that only registered users are able to access the database, and then log on to the RDBMS using a user ID and the password created by the database administrator. So untuk authentication ni, ingat tak masa kita buat menggunakan MySQL Workbench, yang mana kamu perlu login. Okay, so there is the process of authentication lah. Meaning kamu diauthorize untuk mengakses skema ataupun database tersebut. Okay. And then we create schema, group of database objects such as table and indexes that are related to each other. Okay. Yang tadi kalau kamu tengok yang database structure yang contoh tadi, semua tu adalah terdiri daripada beberapa tables. Okay, beberapa related tables. Okay. So these related tables will belong under a schema. Usually, the schema belongs to a single user or application. Database can hold multiple schemas belonging to different users of application. Okay, so kalau kamu buka SQL Workbench tu, dia bolehlah create beberapa skema. Okay, dalam skema tu lah adanya table-tables yang berkaitan. So, this is contoh coding untuk kita create schema authorization, and then we put a name. Okay, the user of the schema. So, meaning kita bagi authorization to the person, which is the creator. And then data types. Data type selection is usually dictated by the nature of the data and by the intended use. Okay, so data type ni you familiar kan? Kita ada beberapa data type lah, mengikut kesesuaian data yang kita nak masukkan tu. Okay. Kita ada varchar, numeric, integer, and then char, and so on. Okay. Pay close attention to the expected use of the attribute for sorting and data retrieval purpose. So, proses penentuan data type ni pentinglah untuk penggunaan attribute untuk sorting dan juga data retrieval nanti. Okay. Okay, this is the contoh SQL data type. Okay, kita ada numeric, and then character, date. Okay, and ada lagi kan yang lain. Okay, dia dah kategoriskan. Untuk numeric kita ada number, integer, small integer, decimal, and then untuk character kita ada char, varchar. Okay, char kalau kamu ingat itu adalah fixed length character. Okay, means kalau kamu allocate 10 tapi data yang dimasukkan hanyalah memerlukan 5 sahaja size, so lagi 5 tu dia still dikira, so dia akan jadi size wasting lah, akan wasting the size lah kan. So tapi kalau kamu guna varchar, kamu allocate 10 tapi data yang masuk 5, dia hanya akan menggunakan 5, so lagi 5 tu dia akan digunakan untuk data yang lain lah, so dia akan jimat lah space untuk karakter yang kamu masukkan tu. Okay. And then creating table structure. Okay, kita nak create table structure lah, nak create table. Okay, use one line per column. Attribute definition. Okay, so contoh yang kamu buat sebelum ni kan, kita dah create table. So, kita nak create column dia pula kan. So, kita guna use one line per column attribute definition. So, untuk setiap column, setiap attribute tu kita guna dalam satu line sahaja. Okay, satu command line. And then use spaces to line up the attribute characteristics and constraint. Okay, so untuk menyatakan karakteristik attribute dan constraint tu, kita spacekan dia, jarakkan. Okay. Table and attribute names are capitalized. Okay, ini dia punya structure lah. Nama table dan attribute tu kita capitalize. And then kita specifykan column mana ataupun attribute mana yang kita nak bagi not null, and then unique. Okay, kena specify. And then primary key attributes contain both not null and a unique specification. Okay, so kalau primary key kena ada specification of not null dan juga unique. RDBMS will automatically enforce reference integrity for foreign key. Okay, kalau kamu buat relation,
and then tak masukkan foreign key, DBMS akan create automatically referential integrity ni. And then command sequence ends with a semicolon. Okay, so setiap command tu line by line, okay, kalau line tak cukup akan ke bawah, dia akan read sampai kamu habis semicolon lah. Okay, semicolon tu menandakan line command kamu habis, command sequence tu habis. Okay, cuma dalam workbench ni kita boleh select, okay, kita boleh select part mana yang kita nak execute. So command semicolon ni dia tak memainkan peranan sangat lah. Okay, so dalam workbench you just select sampai mana you nak execute and then you click execute. So it will run the execution process lah. Okay, ini adalah syntax untuk kita create table structure. Okay, so macam slide sebelum dia beritahu, kita guna line by line lah untuk create column attribute tersebut. So sini kita ada create table, okay, capitalize, create table, and then table name uppercase, okay. And then untuk setiap kolom data type and dia punya constraint ni kita buat line by line. Okay, setiap kolom, setiap attribute ni kita buat line by line. Okay, untuk memudahkanlah kita keep track nanti kan kalau ada error ataupun nak membuat modify. And then lepas pada tu kita mention primary key. Okay, and then attribute mana primary key, and then foreign key attribute mana, and then reference ke table mana. Okay, and then kita masukkan juga constraint. Okay, ini adalah syntax lah ataupun format untuk kita create table. Okay, so this is the example. Okay, we create table vendor. Okay, kamu tengok sini kita uppercase, and then kita masukkan column name, and then dia punya data type lah, and then dia punya specification lah, not null, unique, okay, and then so on lah. Okay, and then primary key kita mention we want to use V code. So V code will be the primary key for table vendor, and then another table, create table product pula. So sama juga dia punya syntax, V code, and then so on. So di sini kita mention lah primary key P code untuk table product ni P code, and then foreign key adalah V code. Okay, V code ni adalah foreign key untuk table product reference vendor, meaning V code ni adalah dalam table vendor. So this one lah, table vendor V code akan jadi foreign key untuk table product. On update cascade. Okay, on update cascade ni maksudnya adalah kalau kita delete data dalam kolom dalam table parent ni which is vendor, data dalam table product pun akan di-delete. Okay, dia ada relate. Okay, on update cascade. So kalau kita delete ataupun kita update sebarang perubahan yang kita lakukan dalam table vendor akan automatically update juga di dalam table product. So that's why they put on update cascade. Okay, so kita tak perlulah manually update. Ada SQL constraint not null, okay, to ensure that the column doesn't accept nulls, meaning column tu perlu diisi dengan data lah. Okay, kalau tak isi nanti sistem akan paparkan lah, akan bagilah dialog box untuk mention ataupun warning supaya isi data. Unique constraint ensure that all value in the column are unique. So setiap value tu tidak sama lah, unique. And then default constraint, assign a value to an attribute when a new row is added to a table. Meaning kita nak masukkan value yang default. Okay, in case kalau user tak masuk data, kita boleh set default value dia apa. Okay, and then check constraint, validate data when attribute value is entered. Nak check lah sama ada data tu valid or not lah, according to the data type that we have specified during the creation of the table. And then SQL Indexes, when a primary key is declared, the BMS automatically creates a unique index. Okay, I often need additional index. Okay, kalau kita tak mention pun, the BMS tu akan automatically lah create index tersebut. Okay, kalau kita nak create pun kita boleh create often need additional index. Okay, using the create index command, SQL Indexes can be created on the basis of any selected attribute. Okay, so attribute yang kita masukkan dalam table tu kita boleh pilih lah untuk create
index, untuk jadikan index. Okay. Composite index based on two or more attribute. Okay, composite sama jugalah macam composite key kan. So ni untuk index, meaning that can be consist of two or more attribute lah, meaning more than one attribute. Often used to prevent data duplications. Okay, so composite index ni digunakan untuk mengelakkan duplication of data. Okay, this is the SQL index punya syntax. Okay, kita ada create, unique, and then index. Okay, and then kita boleh juga masukkan index name. Okay, index name ni in case kalau you all nak jadikan dia sebagai satu attribute baru, nama yang index yang baru, so kamu boleh juga specify. Selalunya kita tak menggunakan nama index baru lah, kita menggunakan nama index, nama attribute yang sedia ada. On table and then column. Okay, attribute mana yang kita nak jadikan sebagai index. Okay, so ini adalah contohnya lah. Create unique index p code x. Okay, ini adalah index name ataupun index name baru. Okay, satu attribute baru yang kita nak jadikan dia sebagai index. On product p code. Okay, ini adalah existing attribute. Okay, kita nak jadikan p code ni sebagai index. So p code ni dia akan di store dalam index name yang baru lah kalau kita nak menggunakan index name baru. Okay, kalau tak menggunakan, kita just gunakan p code ni saja. So kita akan masukkan index table and then p code. So kita tahulah attribute p code ni dalam table product adalah index. Itu kalau kita nak gunakan attribute sedia ada. Kalau you nak create new index, kita guna syntax macam ni lah. Create unique index and then nama index yang baru tu on product, on table apa, and then nama attribute yang sedia ada. Kalau tak nak menggunakan existing index, you just put index and then dia punya attribute saja dalam table yang masa kita create table index and then nama attribute tersebut. So kita tahulah attribute tersebut adalah index. Alright, okay, so that's all for introduction. Okay, kita akan proceed ke yang ke DML pula. Okay.